संभव न्यूज। आज रही देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने 10 मिनिट रे 10टी बड़ खबर देखिपारे। ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को भल पाउछंती ताहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स देवा को जमा भी भूलिबेनी। आसंतु नजर पकेवा 10टी खबर उपरे। श्रीमंदिर रे रत्नभंडार मरामती पहुंचले एएसआई टीम। एएसआई अधीक्षक डीबी गणनायक सह एएसआई कर्मचारी सामिल होइछंती। एएसआई अधिकारी और कर्मचारी माने एसओपी पालन करी रत्नभंडार भितर प्रवेश करिवे। प्रथम दिन भितर और बाहर रत्नभंडार रे भारा बंधा जीवो। तापर छात कांथ और चट्टाणरू प्लास्टर छड़ा जीवो। 15 जन कर्मचारी प्रथम दिन में नियोजित रहिबे पर आवश्यक अनुसार कुशली और अणकुशली श्रमिक रत्नभंडार संरक्षण और मरामती काम नियोजित हेबे। वन नेशन वन इलेक्शन शासक बीजेपी गोटे देश गोटे निर्वाचन एक अंश भाव में संविधान रे संशोधन तथा एककालीन फेडराल एवं राज्य मतदान को अनुमति देवाई 2टी बिल आगत करने को मंगलवार दिन लोकसभा एक डिवीजन भोट देइथिला। नियम अनुजाई आवश्यकता अनुजाई सरल संख्यागरिष्ठता द्वारा संसद रे एही बिल आनुष्ठानिक भाव उपस्थापित होइथिला। 269 सांसद सपक्ष मत देइथिले एवं 198 यहाकू विरोध करिथिले। तेबे गोटे राष्ट्र गोटे निर्वाचन बिल को समालोचक माने यही मार्जिन रे फ्लैग करथिले एवं दाबी करिसेंती जे यही बिल पास करिया पई सरकारक समर्थन अभाव रही। मोट 461 भोट मध्यरु 2/3 संख्यागरिष्ठता यथा 307 आवश्यक थिला। सरकार केवल 269 सुरक्षित थिबा बेले विरोधी 198 पाइथिले। गोटे देश गोटे निर्वाचन प्रस्ताव 2टी हासिल करिवारे विफल होइतिला। तृतीयांश समर्थन ई भोटिंग सिस्टम स्क्रीनशॉट सहित कांग्रेस सांसद माणिकम टागर एक्स उपरे कहिसंती। दलर हुईप सत्वे भोटिंग रे अनुपस्थित रहिले 20 सांसद। गोटे राष्ट्र गोटे निर्वाचन बिल संसद रे उपस्थापित होइछि। एहा पूर्व भारतीय जनता पार्टी यार सांसद मानकु हुईप जारी करी सेमानकु उपस्थित रहिबाकु कहितला। या सत्वे 20 रु अधिक सांसद अनुपस्थित रहितले। एबे बीजेपी सेमानकठारु जवाब मागिबो। हुईप जारी कराजिबा पर मध्य अनुपस्थित रे दल असंतुष्ट। भोट देवा समय रे सांसद माने उपस्थित नथिले। लोकसभा रे बिल आगत पर जेपीसी को गला एकक निर्वाचन बिल। संसद रे आगत पर युग्म संसदीय कमिटी बा जेपीसी को जाइछि एकक निर्वाचन बिल। बिल सपक्ष रे 269 भोट पड़िथिबा बेले विपक्ष रे पड़िछि 198 भोट। आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान संशोधन बिल लोकसभा रे आगत करिसेंती। बिल आगत पर याकू जेपीसी को पठाई दिया जाइछि। जेपीसी रे बिल उपरे विस्तृत आलोचना हेबो। तेबे एकक निर्वाचन बिल को विरोधी माने विरोध करिसेंती। कर्नाटकर विश्वविद्यालय गुड़िकरे राज्यपाल बदल में कुलपति हेबे मुख्यमंत्री। विश्वविद्यालय गुड़िकरे कुलपति पदरे राज्यपाल बदल में मुख्यमंत्री को बदलाइबारे कर्नाटक अन्यतम राज्य पलटिछि। पूर्वर केरल तमिलनाडु और गुजरात रे मध्य समान व्यवस्था करा जाइछि। कर्नाटक विधानसभा रे मंगलवार कर्नाटक राज्य ग्राम्य उन्नयन एवं पंचायत राज संशोधन बिल पारित होइछि। अर्थनैतिक भित्तिरे संरक्षण को विचार करा जाऊ, जाति आधार रे नुहे, एकथा कहिसेंती भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा। भारतर पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा जनता दलर नेता सेकुलर एचडी देवेगौड़ा संसद रे एक बड़ विवृत्ति देइछंती। संसदर शीतकालीन अधिवेशन रे पूर्वतन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा कहिसेंती जे जाति भित्तिरे संरक्षण दियाजिबा उचित ना एहाकू अर्थनैतिक भित्तिरे परिवर्तन कराजिबा उचित ताहा संसद विचार करिबा उचित। लालकृष्ण आडवाणी स्वास्थ्यावस्था रे सुधार। देशर पूर्वतन गृहमंत्री तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी स्वास्थ्य रे धीरे धीरे सुधार आसुची।
ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିୟୁରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ 12 ଡିସେମ୍ବରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ଶାହ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା BR ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିରୋଧୀ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ବିତର୍କରେ ଅମିତ ଶାହ କହିଥିଲେ, ଏବେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବେଦକର ଆମ୍ବେଦକର। ଯଦି ଏତେଥର ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ TMC ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓବ୍ରାଏନ୍ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଡେରେକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନ ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଛାପକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି। ଏପରି ବୟାନ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନ ସଂସଦର ଗାରିମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବୟାନ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦ ଉଭୟ ସଂସଦ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅମିତ ଶାହ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ JPC 31 ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସମ୍ବିତ ଓ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍ ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ବା JPCକୁ ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପୁଣି ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ ବିଲ୍ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର 31 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ JPC ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ ଲୋକସଭାରୁ 21 ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ 10 ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମହାସଂଘର 14ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକମାତ୍ର ସଂଗଠନର 14ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ। ଅତିଥିଙ୍କ ହାତରେ ପତ୍ରିକା ଅପରାହ୍ନରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଏବଂ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର କୃପାସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଉପଦେଷ୍ଟାଗଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର PK ଦାସ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ସାମନ୍ତରାୟ ମହାସଂଘର ସଫଳତା ଓ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଫଗୁ ବାରିକ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆୟବ୍ୟୟ ତଥା ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସାହୁ, ପାଟ୍ରନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସଂଘମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାରୋହ ସଫଳ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।